सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण jauh dari mana sudah kita bahwa aku mudah aku siapa jauh dari kau itu seperti nama terhadap श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण Ini dia mau sudah mohon sih apa akhirnya aku bond କରିକି କିମ୍ବା ଆଖିଟାକୁ ଖୋଲା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବିଭୋର ହେଇଯିବା କଥା ସେଇଟା ହେଲେ ଯାଇ ଲାଭଟା ମିଳିବ ନହେଲେ ଲାଭ ମିଳିବ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण
आत्मनारायण नारायण नारायण आत्मनारायण नारायण नारायण आत्मनारायण नारायण नारायण आत्मनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इमं विवस्पते योगम् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनविग्रहः मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् मनुरिक्ताकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्ता एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता सकाले नेहमतः योगो नष्टः परन्तप योगनश्च परन्तप स एवायं मया तेज्य सेवायं मया तेज योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् रहस्य हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् कथमेतद्विजानीयाम् समादौ प्रोक्तवानिति समादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्या जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति
मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपासितः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः भूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् तं तथैव भजाम्यहम् मम भक्त्वानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं जयन्त इह देवताः जयन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुणकर्म विभागशः गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेष्वः न मे कर्मफलेष्वः इति मां यो विजानाति इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते कर्मभिन्न सबध्यते। देखो श्रीमद् भगवत गीता रे जहाँ लिखा है से सब जिनस गुड़िक आप कौन करेंगे गोटे डायरी रे करेंगे नथुबा गीता बही रे आप चिन्ह माने दे देते गीता बही रे चिन्ह टिके दे देते भी हेबो दैनंदिन जीवन रे व्यवहारिक जीवन रे जिते बेले विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसीबो मन भितर जिते बेले विभिन्न प्रकार शंका आसीबो प्रश्न आसीबो से उत्तर कोठु पाइबे आइबो मन भितर जिते विभिन्न प्रकार प्रश्न आसीबो मरिबा पर्यंत आसीबो मरिबा पर्यंत मन भितर आपनर केते शंका हेबो कि नै आपन मन भितर केते शंका हेबो केते प्रश्न जे आसीबो केते भूल बुझिबे रामने तो एई जिंस बडी आपन समाधान केमिति करिवे माने गीता बही को देखिबे राम से गेटटा को बंद कर देबो गेटटा बंद कर दे पूरा आसीबो मैंने पूरा मना तो दैनंदिन जीवन रे जेते बेले आपनकर जो विभिन्न प्रकार जो शंका आसीबो विभिन्न प्रकार जो कोन से कवाटा खुला है जब कहीं खुला नहीं किया देखो प्रत्येक जिनसर बिना कारण कौन सी जिनस हेबो नहीं आया प्रत्येक जिनसर कारण अछि धर जो हे कवाटा खुला अछि हे कवाट खुला जो अछि तार मुख्य कारण कवाटा कहीं सही जिनस माने आपण जानि नाहंती आपण जानि नाहंती बोली कहीं के कवाटा खुला माने कोन ପାଇଁ खुला तो कारणटा सबुति रछि आइ से जिनस आपण जानि नथिबे मु जानि थिला तो कोन महि दिबो जनकर जदि मुंड गरम होला सब प्रकार समस्या होला मुंड जदि गरम हो सब प्रकार समस्या होला सब भूलिबे सब एपट सेपट करबे कहीं ना से जिनस समस्त जानि पारिबो कि जानि पारिबो नाही तो समझदार हो इशारा काटे तो देखो तो निज दैनंदिन जीवन रे जेते बेले विभिन्न प्रकार शंका आसीबो जेडे बड़ साधु हो संत हो जे हेले मध्य आइना आमे कोन करू देखो मन भितर केते बेले शंका आसिला मन भितर केते बेले गोटे प्रश्न जे आसिला कि मन भितर भगवान को विषय माने मेनली प्रश्न जो आसीबो ए जीव जगत एवं ईश्वर को विषय तीनटा विषय जे प्रश्न आसीबो माने जीव विषय आसीबो जीव माने निजे व्यक्ति निज निज हिसाब रे किबा जगत रो एवं परमात्मा को विषय भगवान को विषय तो कौन से समय रे जेते बेले विभिन्न प्रकार जो प्रश्न आसीबो किताब पढिला देखि दे तो से किताब रे जे अपन टिक मारि देबी ठीक है एबे हम तो अपन पढेला परे अपन जे घर को टिक मारि देबे कि आपण डायरी रे लिखि देबे
मिनिटे लगे आप देखिए ठीक समय रे सही समय रे यदि आपको सही श्लोकटा यदि मन पड़ी जीवो आप रक्षा पाइबे जंतु आपन मन भीतर ताने भयंकर क्रोध होती जंतु रागिबा आपन गीता रे श्लोक यदि रहिला त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्रयं त्यजेत् এই শ্লোকটা যদি মনে পড়ি গলা অটোমেটিক আপনার ক্রোধটা কমে যাবে তিনটা নরকর দ্বার ত্রিবিধম নরকস্যেদম দ্বারম নাশনম আত্মন এইটা আপনার আত্মজ্ঞানকে নাশ করে দেব কোন কাম ক্রোধ এবং লোভ এই শ্লোকটা যদি মনে পড়ি গলা তো আপনার মন ভিতরে যে ক্রোধটা ছিল অটোমেটিক কমে যাব কি এটা নরকর দ্বার এটা এই তিনটা কাম ক্রোধ লোভ তো সেতে বেলে আপন এই শ্লোকটা যদি মনে পড়ি গলা বলে আপন স্থির হয়ে যাবে আর আপন লাগিবে না যাহা বি আপনার সমস্যা হব আপন এবে সময় নাই নহলে এবে মধ্যে যদি আপনার মধ্যে কহিবে যাহা যাহা আপনার সমস্যা হবে সবুদিন গুলো শ্লোক আমি কই দেই আপন পার্সোনালি মোস্ট করে দেলে ভেট পড়িবে তাহলে যেতেবেলে আপন ভেট পড়িবে পচারিবে जो আপন সাংসারিক কি যাহা বি হোক আপন তাত্ত্বিক হোক কি যাহা বি जो প্রশ্ন পচারিবে তার উত্তর ভিতরে লেখা তার উত্তর ভিতরে লেখা গোটে শ্লোক সে গোটে শ্লোক হোক অধা শ্লোক তো কোউ জিনিস নাহি আজ্ঞা গীতারে আপন দেখুন সবু জিনিস আছে কোউ জিনিস নাহি না সবু জিনিস আছে নীতি ভাবে সব ব্যাখ্যা করা এ টু জেড তক আপনার মন ভিতরে যে প্রশ্ন আসব যাহা বি প্রশ্ন আসব সবু প্রশ্নর সমস্যার সমাধান গীতা করিব এবং সরল ভাব বিশেষ কিছু তা মানে বুঝাইবার আবশ্যকতা নেই বিশেষ কিছু যেমনি তিনটা জিনিস নরকর দ্বার কাম ক্রোধ লোভ এটা কিছু বেশি কিছু বুঝাইবার আছে हाँ क्रोध कोण काम कोण लोभ कोण केमती दूर हेबो कोण धरबो सेटा बुझाइबार अछि किंतु इमिडिएटली तो आपन समस्यार समाधान नै होबो तो एमिति सब जिंस अछि आके तो 4 नंबर अध्याय होछि देखंतु ज्ञान ज्ञान कर्म संन्यास योग तृतीय अध्याय ना होछि कर्म योग तो आमे कर्म योग पढला द्वितीय अध्याय ना होछि सांख्य योग तो आमर भ्रांत धारणा कोण देखंतु जे कर्मयोग रे केवल कर्म विषय लिखा होतो ज्ञान योग रे केवल ज्ञान विषय लिखा होतो सेमिति न आज्ञा प्रत्येक अध्याय कंप्लीट आपण यदि ठीक भाव रे द्वितीय अध्याय श्रवण कले कंप्लीट तृतीय अध्याय यदि ठीक भाव रे श्रवण कले कंप्लीट सब जिंस ए टू जेड तक सब जिंस लिखा है तृतीय अध्याय तो मन भीतर प्रश्न आसुची बोली चतुर्थ अध्याय आरंभ होला पंचम अध्याय आरंभ होला देखि अर्जुन प्रश्न को लेकि अर्जुन यदि प्रश्न करि न थांते ताहे द्वितीय तृतीय अध्याय गीता कंप्लीट द्वितीय अध्याय गीता कंप्लीट एवं अर्जुन प्रश्न को आमर प्रश्न अर्जुन को केवल माध्यम करा होती अर्जुन प्रश्न पचारछंती आमे पचारछन सेटा न अर्जुन को माध्यम करिकि हमको सेटा करा है आमे प्रश्न पचार एवं देखो आपन मन भीतर शंका आसी पबे नै अर्जुन जो जगह रे अर्जुन प्रश्न पचारछंती आपन निज को निजे स्टडी करबे रिसर्च करबे सेटा आपन का प्रश्न एवं देखो चतुर्थ अध्याय इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययं विवस्वान मनमे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे प्रवे भगवान कहउछंती इमं विवस्वते योगं एई योगटा एई इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययं एई अव्यय योगटा को एई अविनाशी योगटा को भगवान कहउछंती भगवान श्री कृष्ण कहउछंती एई अविनाशी योगटा को तोते वर्तमान मोटा अर्जुन कहउछि सेटा तो भाग नै मु आगरु सूर्य को मु कहिथि मु एई अविनाशी योग को एई अविनाशी तत्व को मु सूर्य को कहि आरंभ बहुत आरंभ रु अर्जुन बुद्धि हेबो कि जे मते कहउछंती बोली मते एबे एटा कहिछंती नै तोर आगरु आउ केते जन को मु कहि सारि जेमिति आपन भाव के आपको मु गीता प्रवचन दउछि एबे प्रथम थर गीता प्रवचन दउछि तर आगरु मु देइछि तो भगवान समिति कहउछंती एई अविनाशी तत्वटा को मु आगरु सूर्य को मु देछि ज्ञान एई अविनाशी योग मु सूर्य को कहिदेली एवं सूर्य कोन बोले निजर पुत्र वैवस्वत मनु को कहिले एवं वैवस्वत मनु निजर पुत्र इक्ष्वाकु को कहिले तो एटा परंपरा फास्ट मु ताने सूर्य को कहिले सेही सूर्य तांकर पुत्र वैवस्वत मनु को कहिले वैवस्वत मनु राजा इक्ष्वाकु को कहिले इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे प्रवे देखो एई जो श्लोकटा अछि एई दिले किछि बुझेबा दरकार नै आज्ञा एटा भगवान सूर्य को कहिले सूर्य तां विवस्वत को कहिले विवस्वत तां इक्ष्वाकु को कहिले एटा किछि बुझेबा दरकार
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले निहिता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम এই ভলিয়া এই পরম্পরাটা গুরু শিষ্য পরম্পরাটা এই অবিনাশী তত্ত্বটা এবং পরম্পরা প্রাপ্তম ইমম রাজর্ষयो विदुः এই পরম্পরাটা এমতি আছে এবং সূর্যକୁ କହିଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଇ ପାରିବେ ଏତିକି ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ବୋଲି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ କହିବେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ଯାହା ନାଁ ଧରୁଥିବେ ତ ସବୁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି କହିଦେଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯଦି କହିଦେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ମୁଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବୋଲି ଯଦି କହିଦେଲେ ଆଉ କହିବେ କି ମୁଁ ବୁଢ଼ାଳିଆ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ାଳିଆ ଆସିବ କି ନାହିଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଭିତରେ ବୁଢ଼ାଳିଆ ଆସିବ ଭଗବାନ ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବୋଲି ଯଦି କହିଦେଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ାଳିଆକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେଲେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କି 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ନଥିଲେ ବୋଲି କହିପାରିବେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାନେ ଇକ୍ବାକୁ ରାଜା ଇକ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ଇକ୍ବାକୁ ଏବଂ ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାନେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଛି ମୋର ଗୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଚାଲିଛି ଇମମ୍ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ ଇମମ୍ ରାଜର୍ଷୟୋ ବିଦୁଃ ତ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚଲି ଆସିଛି ଏବଂ ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବେ असंप्रदाय भी अपरंपरा भी शास्त्रविद अभी मूर्खवत उपेक्षणीय जे ए परंपरार अंतर्गत नथिब ताकू जेते पढिथिले मध्य जेते शास्त्रज्ञ हिथिले मध्य ताकू मूर्ख भलिया त्याग करदियो काहे कि ना से तत्वटा बुझी परिबो ना ये तत्वटा एमिति तत्व आज्ञा आत्मज्ञानटा बुझिबाको हेले माने सही परंपरारो प्राप्त हेतिबा ज्ञानटा यदि आपण आहरण करे ताहे आपण इजी जेमिति देखंतु याले आपण स्कूल रो मास्टरनी अछन आपण कहे मु मो हिसाब रे गुटे फॉर्मूला टा पुट करि कि मु जोग वियोग सिखे बोली कहले हेबो कि ता जोटा आवाहमान काल रो चाली आसी सेही भलिया आपण जे टीचिंग टा करि देबे ताहे काम ग्रहण आपण गुटे आपको हिसाब रे जोग वियोग करि मु गुटे नुवा कर्म बुझले तयारी करि कहले हेबो नुवा वर्णबोध कहले तयारी करि कहले हेबो कि ता काहे ना ऑलरेडी जो वर्णबोधटा अछि ताको आपण पढांतो जो पणिकियाटा अछि ताको पढांतो तो सेटा जदि पढाइबे आपनको पई मध्ये इजी हेबो एवं अन्य माननको पई मध्ये इजी हेबो तो ए परंपरार अंतर्गत जे हेइ नथिबो से व्यक्ति ज्ञान पाइ परिबो नाही आज्ञा एवं गुरु एवं शिष्य जे सामना सामने आपण थिबे सब जिंस धीरे धीरे आपण बुझी पाए ए ज्ञानटा केमिति हे गुरु एवं शिष्य परंपरार अंतर्गत हेइबा कथा गुरु जो गुरु आपण गुरु बोली कहउजंती से देखो जो टॉपिक आसबो आ गीतार लोक माने आपण भाबु देखो आपण कोन गुटे कहले किछि नै आज्ञा माने टॉपिक रे जहा आसबो जो श्लोक रे जोटा समस्या लेबिनी आज्ञा मु जदि कॉम्प्रोमाइज जदि करिवि ताहेले पाप लागबो मते माने गीता रे जो श्लोक रे जोटा लेखा है सेटा बुझेई मु कहउची कि गीता रे लेखा है तो देखो जो परंपरा रो अंतर्गत मु थरे कहिले मन पकांतो माने ए बी सी डी करि कि आपण पछकु जदि नेबे धरंतु डी अछि ए बी सी डी डी रो गुरु धरंतु सी बुझिबा पय चेष्टा करंतु डी रो गुरु सी रो गुरु बी रो गुरु ए एवं एक जेते बेले पजारिबो तोर गुरु के बोली कहले से बोली मोर गुरु ना एक जदि पजारिबे मोर गुरु ना तो जदि तोर गुरु नाही ताहे तो ज्ञान पाइबो केमि बुझी हो आज्ञा माने डी रो आरंभ करन माने असंख्य जीव जस्ट तार उदाहरण दउची जने व्यक्ति डी अछि डी रो गुरु होजंती सी रो गुरु होजंती बी रो गुरु होजंती ए किंतु ए को जदि बेले पजारिबे तोर गुरु किए बोली कहले से बोली मोर गुरु ना तो तोर गुरु जदि नाही जदि ए रो जदि गुरु नाही ताले ए ज्ञान केमिति पाइला
ଏ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଏ ର ଯଦି ଗୁରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ବେଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ବେଦ। ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ଯଦି ଏ ର ଯଦି ଗୁରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ କି ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଗୁରୁ ନ କଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ କାମ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଏ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଆପଣ ବାପାକୁ ଯଦି ପଢ଼େଇବେ ତୋର ଗୁରୁ କିଏ? ତାଙ୍କର ବାପା। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ବାପା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି 4-5ଟା ପିଢ଼ି ଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ 5ଟା କି 6ଟା ପିଢ଼ି ପୂର୍ବର ଥିବ, ସେ କହି ମୁଁ ଗୁରୁ ରାଜନୀତି କରିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇନି। ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇନି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ, ବି ପାଇନାହିଁ, ବି ଯଦି ପାଇନାହିଁ, ସି ପାଇନାହିଁ, ସି ଯଦି ପାଇନାହିଁ, ଡି ପାଇନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ କଟିଲେ ତା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଖାଡ଼ୁଆ, ତ ସେମାନେ ଏ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି। ଅଖାଡ଼ୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି 5, 6ଟା, 7ଟା, 8ଟା ପରେ ତାମାନେ ପୁରା କଟିଯିବେ, ପୁରା କଟିଯିବେ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଡି ଏ ବି ସି ଡି ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି, ଡି କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ତୋର ଗୁରୁ କିଏ ବାବୁ? ନାଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ସି। ସି କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ତୋର ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛି ବି। ବି କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ତୋର ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛି ଏ। ଏ କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ତୋର ଗୁରୁ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱଘୋଷିତ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁରୁ ମାନିଛି ବୋଲି କହ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇନି। ଏ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ, ବି ପାଇନାହିଁ, ବି ଯଦି ପାଇନାହିଁ, ସି ପାଇନାହିଁ, ସି ଯଦି ପାଇନାହିଁ, ଡି ପାଇନାହିଁ, ଡି ଯଦି ପାଇନାହିଁ, ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା କଟିଲେ ନାହିଁ ସବୁ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇନି, ବାକି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ। এইটা বুঝাটা এবং আপনারা দেখবে রিসার্চ করে আদি শঙ্করাচার্য পরম্পরা দেখন্তু কোনসি গুটে আচার্যଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କଟିବ ନାହିଁ 2ଟା 4ଟା 5ଟା ପିଢ଼ି ଆବାହମାନ କାଳର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆବାହମାନ କାଳ ଚାଲିଥିବ ଏଟା। ଆପଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣ ଖାତା କଲମ ଧରିଥିବେ, ଆପଣ ଖାତା କଲମ ସରିଯିବ ଆଉ ହେବନି, ଚାଲିଥିବ, ମାନେ ପରମ୍ପରା ହିଁ ରହିବ ନା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖାତା କଲମ ଧରି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆମର ଖାତା ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସଦାଶିବ ସମାରମ୍ଭାଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟମାଂ, ମାନେ ଏ ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଏ ଜ୍ଞାନଟା, ଏ ପରମ୍ପରା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୈବସ୍ପତ ମନୁକୁ କହିଲେ, ବୈବସ୍ପତ ମନୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପୁରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିଥିବ, କଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁଟା ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 10, 20, 50, 60, 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସେବ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛିଟା କମି ଯାଇପାରେ, କିଛିଟା କମି ଯାଇପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁ ମରିଗଲେ, ମୋର ଗୁରୁ ମରିଗଲା ପରେ ଜ୍ଞାନଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ଥିବ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିଏ ହଉଥିବ, ଯିଏ ଜଣେ ଚେଲା ଥିବ, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ। ମୋର ପରେ ଆଉ ଜଣେ କରିବ, ଆଉ କରିବ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ହୁଏତ କମି ଯାଇପାରେ ତା। ଯେମିତି ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଥିଲା, କମି ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ। সেই সময় ସେମାନେ ସବୁକୁ କାପାଳିକ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏମାନେ ଏଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଉଥିଲେ, କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବାଲେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି এই ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେ। ତ ଏ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିବ, ଆଜି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଏବେ ଗୀତାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି, ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ପରେ, ଏବେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି 20, 30, 40 ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, ଜିରୋ ହେବ ନା, अस्मिन काले जीरो हेबो ना। এই যে গীতাটা পড়া হচ্ছে, এই যে জ্ঞান দিয়া হচ্ছে, এই জ্ঞান আହୁରି 100, 200, 500 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଧନ ସେବ ନାହିଁ, ଧନ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଇମଂ ରାଜର୍ଷୟୋ ବିଦୁଃ ସକାଳେ ନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ଯୋଗ ବହୁ କାଳର ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ধ্বংস ହେଲା ଭଳିଆ, ମାନେ 100ରୁ ଧରନ୍ତୁ 90% ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 100ରୁ 100 ହେବ,
মানে কিছুটা অপ ডাউন ହେବ কিন্তু ধ্বংস ହେବ ନାହିଁ ଲୁପ୍ତ ପୁରା ହେବ ନାହିଁ এই জ্ঞানটা ରହିବ ତ ସକାଳେ ନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତବ ସ ଏବାୟଂ ମୟା ତେତ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ତ ପୁରାତନ ଭକ୍ତୋଷି ମେ ସକାଚେତି ରହସ୍ୟଂ ଧ୍યેୟୃତ୍ତମ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୋତେ ମୁଁ ତାମାନେ ଏଇ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଶୈବାୟଂ ମୟା ତେତ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ତ ପୁରାତନ ସେଇ ପୁରାତନ ଯୋଗକୁ ସେଇ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତୋତେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛି ଭକ୍ତୋଷି ମେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତୋଷି ମେ ସଖା ଚେତି ମୋର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ସଖା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତୁ ଭକ୍ତ ତେଣୁକରି ତୋତେ ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା କହୁଛି ଯେ ଅଭକ୍ତ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଦ୍ୟାଟା କାହାକୁ ଦିଆହେବ ନା ଅଭକ୍ତ ଯିବ ମାନେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହା ଥିବ ଯେ ଅଭକ୍ତ ହେବ ଏ ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ଗୀତା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ଆସିକିରି ବସିଥିବ ଆଉ ଶୁଣୁଥିବ କିଛି ତା ଲାଭ ପାଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା କାରଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ତୁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ସଖା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଭକ୍ତୋଷି ମେ ସଖା ଆସିକି ରହସ୍ୟଂ ଧ୍યેୟୃତ୍ତମ ଏଇ ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟଟାକୁ ଏଇ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟାକୁ ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ତୁ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସତ୍ ପାତ୍ର ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦାନଟା ଦେବେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ ସତ୍ ପାତ୍ରେ ଦିଅତେ ଦାନମ୍ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ପାତ୍ରତାକୁ ଦେଖିକିରି ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆପଣ ଦେବେ ସତ୍ପାତ୍ର ଯଦି ନ ହେବ ପଗାକୁ ଆପଣ ଦେଇକିରି ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଠି ଯାଇକିରି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ବସିକିରି ବୋଲେ କିଛି କାମ ଦେବ ତାସ ଖେଳୁଥିବେ କିଛି କାମ ଦେବ କି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ କିଛି ତାସ ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକି ଟୁକା ଆଣିକିରି ବସେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ କିଛି କାମ ଦେବ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ତାକୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଦାନ କର ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ମୋ ସଖା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତମକୁ ମୁଁ ଏ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଦାନ କର এইটা ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତୋତେ ଏଇଟା ଭାବ ନାହିଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ଏବେ କହୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅର୍ଜୁନର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଅପରଂ ଭବତୋ ଜନ୍ମ ପରଂ ଜନ୍ମ ବିବସ୍ୱତଃ ପ୍ରଥମେ ତଦ୍ ବିଜାନୀୟାଂ ତ୍ୱମାଦୌ ପୃଚ୍ଛବାନ୍ତି କେମିତି ଏଇଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ଏବେ ଏବଂ ଆପଣ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲି ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ଏବେ ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କହିବି ବୁଝିବା ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କିଏ ଆଉ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ଥିବେ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ତ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ତ ସେମିତି କଥା ହେଲା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗୀତା ବୁଝାଇଥିଲି ଗୀତା ବୁଝାଇ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକ ହସିବେ ନା ସବୁ ଲୋକ କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ହସିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବର୍ଷ ସାଲରେ ହେଇଛି ଆପଣ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ତ ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ଏବେ ହେଇଛି ମାନେ ବସୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମର ସଖା ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେବେ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଅର୍ଜୁନଟା କହିଲେ ତୁମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେତେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତ ତୁମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବେ ହେଇଛି ମୋର ତ ସଖା ମୋର ବୟସର ସମକକ୍ଷ ତୁମେ ସମାନ ବୟସର ପାଖାପାଖି ଆଉ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ଅପରଂ ଭବତୋ ଜନ୍ମ ପରଂ ଜନ୍ମ ବିବସ୍ୱତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ଏବେ ହେଇଛି ଅପାଚନ ମାନେ ଏବେ ହେଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେଠୁ ରହିଲେଣି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣି ନ ତ୍ୱଂ ବେତ୍ଥ ପରଂ ତବ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେତେଟା ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜନ୍ମ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଏବଂ ତୁମର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଛି ମାନେ ଅର୍ଜୁନର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଶେଷ ନୁହଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କେତେଟା ଆମେ ହେଇଛୁ କି ଜାଣେ ମଶା ମାଛି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆମର କେତେଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କି ଏଇଟା
ଆମର ଏଟା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅତୀତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଆମର ସରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ, ତୋର ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ନତ୍ୱଂ ବେତ୍ଥ ପରଂ ତବ, ତୁ ତାମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ମୋର ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିବି। ମୋର ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହେଇଛି ତାମାନେ, ତ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ତାମାନେ ଆମେ ଭଗବାନ ପଦ ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତାମାନେ କହୁବା, ଏ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱୀକାର करे ଆଜ୍ଞା ସଗୁଣ ସାକାରକୁ ତାମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନା। ଏ ପରମ୍ପରା ବୈଦିକ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭଗବାନ ପଦ ବାଚ୍ୟ, ଯେ କି ସର୍ବଜ୍ଞ, ଯେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ କି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାହବ। ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋର ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ଯାହା ଯାହା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅତୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ତ୍ରିକାଳ ମାନେ ତିନି କାଳକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଅତୀତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ଜାଣିନୁ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଥିଲା, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परं तव, अजोऽपि सन्निधेयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोऽपि मु अजन्मा हेले मध्य, देखंतु केमि लेखा होइए, मु अजोऽपि मु अजन्मा हेले मध्य, अजोऽपि सन् अव्यय आत्मा, मु अविनाशी हेले मध्य, मु अजन्मा हेले मध्य, भूतानां ईश्वरोऽपि सं, समस्त प्राणी मानकर मु ईश्वर हेकि मोर स्व मायारी, मोर स्व इच्छारी, माने मु ए जगत को सृष्टि करे। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया, मोर स्व इच्छारी। जेमिति ए मनुष्य जो जन्मटा होछि, मनुष्य जन्म काहीकि हुए? कर्म फल भोग करिबा पाई। बुझंतु भगवान श्रीकृष्ण, भगवान रामचंद्र एवं आपणक भितरे तफात देखो शास्त्र लेखा होछि जीव जगत एवं ईश्वर, जीव एवं ईश्वर भितरे तफात देखंतु। आपणकर जो जन्म हेछि कर्मर फलटाकू भोग करिबा पाई। आपणकर पूर्व जन्म रे जो जन्म हेछि सेई जन्मटा जो हेछि तो पाप पुण्य करिसंती, पाप पुण्यर फलटाकू भोग करिबा पाई ए जन्मटा हेछि। आपण जानतु छोट छुआ अंध होकर जन्म होती, कहीं से अंध होकर जन्म है ता कर्मर फल भोग करने निज जीवन में घात प्रतिघात होती, कहीं सब जिन घटुची आप कर्मर फल। तो कर्मर फल भोग करने ये मनुष्यर जन्म। ठीक सेमती भगवान श्रीकृष्ण कर्मर फल भोग करने जन्म होती आप कहींपारे ना, से कौन से नुह किसी ना। तसरा लेखा होती अजोपि सन्निधेयात्मा, मु अजन्मा हेले मध्य, मु अविनाशी हेले, से कहते मु अजन्मा, मु अविनाशी,
देखो भगवान श्री कृष्ण निजे कहते मु अजोपी मु अजन्मा हेले मध्य मु अविनाशी हेले मध्य भूतानाम ईश्वर विषम समस्त प्राणी मानकर मु ईश्वर हेले मध्य मोर स्व महिमा रे प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया मु मोर जोग माया रे मोर निजर शक्ति रे मोर निजर इच्छा रे स्व महिमा तिष्ठति माने मोर निजर इच्छा रे मु निजे सृष्टि हुए माने मोर सृष्टि पई आउ काहे पर आवश्यकता नाही किमा मु मोर कर्मर फल भोग करिया पई मु सृष्टि आई नाही यदि भगवान आम भलिया यदि कर्मर फल यदि भोग करिया पई यदि सृष्टि में ताको भगवान को के कहिबो आगे एवं भगवान देखंतु कोन कहउछंती देखंतु बरफ जेते बेले बरफटा हेछि देखंतु बरफ अछि त भगवान सही अविनाशी परमात्माटा बरफ रूप नेइछंती सेही बरफ रूप जेते नेइछंती सेते बेले तांकर काम धाम गुडिक सब करिवे सेही बरफटा कोन माने मु ही मोर स्व इच्छा रे जल कहि जाई पारिबो कि नै मु मोर स्व इच्छा रे मु बरफ हेछि एवं स्व इच्छा रे मु बेल देकी पुनी पानी दिबिदा अर्थात अतीत रे पानी दिले वर्तमान मध्य पानी अछि बरफ थाकिरी एवं भविष्य रे मध्य पानी हेति रहबे तो पानी दृष्टि रो सब समय रे परमात्मा अछंती तो वर्तमान जो बरफ हेछंती तो से बरफ जो हेबा पई अनकस्ट कॉस्ट माने अकारणर कारण माने कोनोसी तांको पई कारण नाही माने कर्मर फल भोग करिवा पई किबा आउ कोनोसी कारण पई माने निज व्यक्तिगत कोनोसी जिंस पई से जन्म आइना त तांकर स्व महिमा तिष्ठति तांकर निज से शक्ति सामर्थ्य अछि निज शक्ति सामर्थ्य रे से निजको मध्य सृष्टि कले एवं ए जगत को मध्य सृष्टि कले जेमिति आपण देखो शास्त्र रे कहउछि यथर्न नाभि सूर्यते गृह्णते च शास्त्र कहउछि जेमिति बुढ़ियाणी जो मकरा जालटा करे से मकरा जाल कोउ से सृष्टि करे एवं कोउ जाया को से नहीं जाए देखो बुढ़ियाणी जो मकराटा थिबो से जो जालटा सृष्टि करे निजर लाल रो मकरा जाल एक एवं सेटा को से नहीं ता पई किछि कारण अछि कि अलगा कोनोसी जिंस जेमिति कुम्हार जेते बेले गोटे हांडी रे तयारी करूची हांडी रे तयारी करिवा पई से माटी रो आवश्यकता करूची से माटी अलगा जगह रे अछि माटी आनिबो ता विभिन्न प्रकार उपादान माने सब संग्रह करिवो एवं हांडीटा तयारी करिवो किंतु बुढ़ियाणी जाल सृष्टि करिवा पई ताको कोनोसी उपादान रो आवश्यकता होउची कि बाहर किछि आमुची कि तो निज ठारो से तयारी करतला निज भीतर से नेइबा ठीक सेमिति भगवान स्व महिमा तिष्ठति ए जगतटा को सृष्टि करिवा पई भगवान को किछि मटेरियल रो आवश्यकता नहीं विचार करो यदि आपण यदि मटेरियल रो कथा कहिबे ए जिंस पत्र आनले केमि आनले यदि विचार करंतो यदि भगवान ए जगतटा को सृष्टि करिवा पई सब यदि जिंस पत्र यदि मटेरियल टा आनले जिंस पत्र यदि मटेरियल टा आनले ओटे जगह रो थाई कि ता माने भगवान मटेरियल टा गोटे जगह ठाई कि धर्म जगतटा को जेते सृष्टि करले भगवान गोटे जगह थिले सिना से मटेरियल आनि कि आपण ई जगह रे घरटा एटा तयारी करथंती तो ई जगह रे घरटा तयारी करथंती बेले से पाखो आकर मटेरियल टा रखिले सिना सेटा आनि आपण अलगा जगह को जाई कि सेटा आनि ठीक सेमिति भगवान अलगा जगह रे रहिले सिना जगतटा को सृष्टि करिवे एई घरटा को जेते बेले आपण तयारी करथंती एई घर रे आपण तो मटेरियल नै अलगा जगह रे मटेरियल रखिबे एवं सेही मटेरियल टा आनि कंस्ट्रक्शन करिवे ठीक सेमिति भगवान जेते बेले जगतटा को सृष्टि करले मटेरियल टा आनले कोउ टिले भगवान तरन तो आपण कहबे भगवान स्वर्ग रे थाइकरी ए जगतटा को सृष्टि करे भगवान स्वर्ग रे थाइकरी स्वर्ग रो सब माल मटेरियल सब आनिकरी ए जगतटा को सृष्टि करे तो जेते बेले स्वर्ग को सृष्टि करले सेते बेले भगवान को जगतटा को जेते बेले सृष्टि करले आपण कहबे स्वर्ग रो थाइकरी जगत को सृष्टि जेते बेले स्वर्गटा को सृष्टि करले से कोउ दिले आपण कहबे वैकुंठ जगतटा को जेते बेले सृष्टि करले सेते बेले भगवान कोउ दिले एमि यदि आपण विचार करिवे आपण तार समाधान पाई परिबे ना आपण कहबे स्वर्ग रो थाइकरी जगत को सृष्टि करे स्वर्ग को केमि सृष्टि करे वैकुंठ रे थाइकरी स्वर्ग को तयारी करे वैकुंठ को केमि तयारी करे कैलाश रे थाइकरी आपण वैकुंठ को तयारी कैलाश को केमि तयारी करे एमि पछ को जीवे समाधान पाइबे तो सही तेरे समाधान नाही तो भगवान कोन कहजंती माने मु निज स्व महिमा तिष्ठति जेमिति बुढ़ियाणी ता माने एमि करे लालटा बाहर गला मकरा जा ता निज भीतर
निज भीतर ठीक सेमती भगवान निज स्वमहिमारे एमती करदेले जगत सृष्टि एमती करदेले जगत सृष्टि होला मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सब सृष्टि हो एवं जितेबेले से चाहिए स्वाहा जेमती महाभारत युद्ध जितेबेले सरला भगवान श्री कृष्ण कौन कले आज्ञा अर्जुन को देखे दुर्बुद्धिया तू कौन युद्ध करके याको मारली ताको मारली बोली बहुत त्याग बोली गले जितेबेले करदेले ऑलरेडी सब स्वाहा जितेबेले करदेले देखिले टीवी सब दाने स्वाहा जति कि नहीं तू कौन मारली बोली को माने ऑलरेडी मो मारी सारी निमित्त मात्रम सप्तसारी तू केवल माध्यम अटू ऑलरेडी मानको मारी सारी एमती जिन बुझे रास्ता आप जाऊँगी गोटे मधुआने धरतु आपको एक्सीडेंट करदेला मारिदेला माध्यम सी किंतु भगवान ऑलरेडी आपको ले जाऊ माने आपंकर मृत्यु योग अच्छी से हूँ माध्यम भगवान ये जगत जितेबेले सृष्टि करती कि निजक जितेबेले सृष्टि करती स्वमहिमारे कौन आवश्यकता नहीं कारिकर लोक बाक धरिकी अन्य शक्ति सामर्थ्यर आवश्यकता नहीं अजोपि सन्नवेयात्मा भूतानां ईश्वरो विशान प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया नेक्स्ट देखंतु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् माने मु केतेबेले सगुण साकार रूप निया भगवान कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जेतेबेले धर्म रे ग्लानि हुए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अधर्म जेतेबेले बढ़ी जाए एवं धर्म जेतेबेले विनाश हुए धर्म जेतेबेले ग्लानि हुए तदात्मानं सृजाम्यहम् सेही समय रे मु सगुण साकार रूप निया भगवान कहते मु होजन वास्तव स्वरूप होती भगवान अजन्मा एवं अविनाशी सही अविनाशीटा जेमिति जलटा केतेबेले बरफ रूप नब जेतेबेले अधर्म बढ़िब धर्म ग्लानि हो जलटा बरफ देखो अविनाशी परमात्माटा निर्गुण निराकार भगवानटा किसी करि पारिबे नहीं आज्ञा तांको कर्म करबा को हेले सगुण साकार ताने हेबा को पड़िबो माने एबे आपण माने केते बुझुलती कोन बुझुलती मु जानि पारने माने आपण माने केते बुझुलती जे पुराण नले एटा को आहुरी पड़े जे 2 घंटा 3-4 दिन पड़े आपण जे बुझुलती काहे ना तत्व विषय जेते माने टीचर के कोन करि पारे तत्व विषय जेते बेले बुझौतबो जनकर मुह कान नाक देखि देले ता माने पिन ड्रॉप साइलेंट हेतबो पूरा सुनुतिबे बेले जाने जे माने बुझुन कुसुर खास करे एफर्ट सपोर्ट करे माने ये किछि बुझु नहीं होले आपण बड़ हाथ जे हले बसले एफर्ट सपोर्ट हला माने बुझु नहीं बोली भाबो कि बाकी आपण जे पाठ पढिन स्कूल रे एटेंटिव लेसन आपको जाउबे कि आ एफर्ट सपोर्ट हे बसला किछि बुझु नहीं न बुझले आपण गते जणा मते आसले बजारे पास देला आज्ञा आपण केमिति चुपचाप स्थिर होकर बस जाए 1.5 घंटा अरे मु पढ़ौली तो भूली जाउनी सब बुला मोर शरीर अछि बोली मोर ध्यानटे होउची माने शरीर अछि बोली मोर दृष्टि नाही जेते बेले मु पढ़ौची जे सेतकी यदि आपण यदि न थिबो मानसिक स्तर रे आपण पढ़ाई पारिबे माने भूली जे आपण मोटा को देखुथिबे गोड़ को माने सब सरला करे से मोटा गोड़ आ दृष्टि एबे पढ़ौची आ 1.5 घंटा हेले मते किछि लागबो एबे जो 1.5 घंटा पढ़ौची मु यदि से रूम रे यदि 1.5 घंटा बसबी 3 थरे करबी एबे हम 1.5 घंटा भीतर किछि लागुची आ 1.5 घंटा मते बस 3 घंटा बसले भी किछि बना पड़िबो ए गोटे फ्लो रे चलतिबो कि त आपण विचार करंतो देखंतो जेते बेले ये जलटा अछि सेही जलटा बरफ केते बेले होची आज्ञा जेते बेले यदा यदा धर्म जेते बेले ग्लानि होची एवं अधर्म जेते बेले बढ़ुची सेही समय ये जलटा बरफ रूप नउची विचार करंतो अविनाशी परमात्मा बा निर्गुण निराकार परमात्मा से निजे किसी करि पारिबे ना निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी गुटे करिबा को हेले तांकु गुटे रूप नेबा को पड़ो रूप न नेले से करि पारिबे ना देखो आपण जे विचार करिबे कि यदि आपनकर बुद्धि ज्ञान यदि अछि संस्कार यदि अछि आकाश हमर भौतिक जगतर उदाहरण जेते आम देखू आकाश आकाशर अर्थ कौन आकाशर उदाहरण को जो व्यक्ति बुझी पारिबो से व्यक्ति तत्व ज्ञान को बुझी पारिबो आकाशर अर्थ होती जहा सब जगह रे समान परिमाण रे व्याप्त हेकि अछि तार नाम होती आकाश आ समंता काश्यते इति आकाश स्पेस
आकाश बोली कहले ऊपर को देखेबे नहीं माने सब जगह समान परिमाण रे जहा व्याप्त है सूक्ष्माति सूक्ष्म हेदिवा कारणरू आकाश सब जगह रे समान परिमाण रे व्याप्त सेही आकाश सूक्ष्माति सूक्ष्म आकाश आकाश किछि करि पारिबो नाही आकाश को किछि करिबा को हेले सेही आकाशटा वायु रूप वायुर उत्पत्ति स्थल कोठी वायुर उत्पत्ति स्थल कोठा ता माने आकाश थारु वायुर सृष्टि तो सेही वायु जेतेबेले माने सेही आकाशटा जेतेबेले वायु रूप होछि वायु कर्म करिवो आकाश कर्म करि पारिबो ना आकाश कर्म करि पारिबो ना सेही आकाश जेतेबेले वायु रूप हेइबो आपण सेही वायुटा को निश्वास प्रश्वास नेबा आगा करबे सेही वायुटा आपन कांखटा को भांगी देबो किंतु आकाश भांगी पारिबो देखो आकाश ए कांखटा को भांगी पारिबो ना किंतु वायु भांगी दे पारिबो तो सेही आकाशटा वायु रूप होउछंती सेही आकाशटा वायु रूप हेले सेही वायुटा हमर जल रूप हैला सेही जलटा आपनकर अग्नि रूप होइबो सेही अग्निटा आपनकर सब रूप जेते होले जगत बलिया सेही निर्गुण निराकार परमात्मा ए जगत रो आकाश वायु जल अग्नि बलिया दिसुन तो सेते बेले व्यवहार रे कार्यक्षम देखो सेही आकाश जेते बेले वायु होती आपन नाकरे नउछंती निश्वास प्रश्वास सेही आकाश जेते बेले जल रूप होती पाटी बारे न पिउछंती सेही आकाश जेते बेले बरफ रूप होती चुबे चुबे खाइबे ता आपने कि चुसी चुसी खाइबे ता देखो ता व्यवहारिक सत्ता अलगा काहेला कि व्यवहारिक सत्ता अलगा कहला कि सेही गोटिए जिंस देखंतो बरफ अछि जल अछि एवं वायु अछि तीनटा जिंस तो बरफ जल एवं वायु देखंतो फास्ट में कहले बरफ तापरे जल तापरे वायु यदि आपण यदि विचार करिवे सेही बरफ भितरे जल अछि कि नहीं सेही बरफ भितरे वायु अछि कि नहीं सेही बरफ भितरे यदि जल अछि सेही बरफ भितरे यदि जल अछि सेही जल भितरे यदि वायु अछि ताले हम कोन कहि परिबा एही बरफटा वास्तव रे गोटिए जिंस ना तीनटा जिंस आपण माने तीनटा जिंसटा न वायु ही बरफ बोलिया वायु ही तीनटा जिंस से गेले अछि माने बरफ भी अछि जल भी अछि वायु भी अछि तीनटा जिंस सेपरेट सेपरेट कहि पारिबे कि माने गोटिए जिंस ही तीनटा जिंस भलिया दिसुछि जेमिति बरफ एवं जल सेही बरफ भितर जल अछि कि नै सेही बरफटा जे किनारे रखि देले धीरे धीरे 10-15 मिनिट आगे तल निकि पानी हिबो त एटा होछि सगुण एवं एटा होछि सेहीटा सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार माने किछि कन्फ्यूजन न हेबा कथा आज्ञा देखो सेही बरफटा सगुण साकार सेही बरफटा धीरे धीरे तल निकि जल हेबा आपण कहबे एटा भी धर्म सगुण साकार ठीक अछि ओके यदि आपण जंतु युक्ति करिवे नै आज्ञा एटा बोले सगुण साकार आखिरे दिसुछि जलटा ठीक अछि सेही जलटा जेते धरते आपण रखि देबे कि समय गला परे किनारे जेते जल थिबो घंटे 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा गला परे सेही जलटा पाइबे आ देखि पारले त निर्गुण निराकार हला कि त सेही वायुटा होछि निर्गुण निराकार यदि जलटा को आपण सगुण साकार बोले कोनंती कोहन सगुण साकार बरफटा सगुण साकार सेही वायु ही जल हेति सेही वायु ही बरफ हेति अलग कि तो सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार भितर किछि तफात नहीं आज्ञा यदि आपण यदि विचार करिवे माने नो प्रॉब्लम एट जे बुझुतबो आज्ञा धरन बरफ अछि मुंडिया टे मार रे बोली सगुण साकार मुंडिया मारी मला पसंद बरफटा अछि मुंडिया टे मार रे बोले वायु को मुंडिया मार वायु को मुंडिया मार किंतु बरफ को मुंडिया मार दुर्बुद्धिया है बरफ भितर वायु अछि कि नहीं बरफ भितर वायु अछि कि नहीं देखो बरफ रो उत्पत्ति स्थल कोटा जल सृष्टि होला जल रो उत्पत्ति स्थल कोटा वायु तो जल बोली हम जो कोइ वाटर बोली कहूछु वाटर इज इक्वल टू कोन H2O हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन वायु तो केला जल जल रो अर्थ H2O H2O रो अर्थ वायु तो सेही जल रे वायुटा अछि जल को हम जे देखुछु जल माने कोन H2O हाइड्रोजन अछि
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ବରଫ ବୋଲି ସେ ବରଫଟା କ'ଣ ପାଣି କି ଧରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଧରନ୍ତୁ ବରଫଟା ଅଛି ବରଫକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରେ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ବରଫକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବରଫକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ସେଇ ବରଫଟା ଯେତେବେଳେ ତରଳିକିରି ପାଣି ହେଇଗଲା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ଜଳଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ବରଫ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ତ ପାଣି ଦିଶୁନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ମଲା ନାହିଁ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀଟା ଅଛି ସୂତା ଏଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଁ ସୂତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବୁଝା ଶାଢ଼ୀଟା କାଣା ସୂତା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଧର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ନାଇଁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସୂତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ଶାଢ଼ୀଟା କାଣା ଆପଣ ଶାଢ଼ୀଟା କ'ଣ ସୂତା ନୁହଁ ଯେମିତି ବରଫକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବୋଲି ବରଫକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ବରଫଟା ଜଳ କି ନାହିଁ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ତ ସେ ବରଫଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି ବରଫଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସୂତାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ସୂତା ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ସୂତା ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଜଣକୁ କହିବେ ଗୀତା ବହିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କାଗଜକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ମୋ ଏ ଗୀତା ବହିଟା କାଗଜ ନାହିଁ କି ଭିତରେ ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ତ ସେଇ ଏକ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ହିଁ ସଗୁଣ ସାକାର ଭଳିଆ ଦିଶନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ସଗୁଣ ସାକାର ଭଳିଆ ଦିଶନ୍ତି ଯେମିତି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବାୟୁ ଜଳ ଭଳିଆ ଦିଶନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କର ବରଫ ଭଳିଆ ଦିଶନ୍ତି ସେଇ ବରଫ ଭିତରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ବରଫକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳକୁ ଦେଖୁଛ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବି ଯିଏ ବୁଝିଥିବ ବାୟୁକୁ ଦେଖୁଛ ହଁ ବାୟୁକୁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ସେଇ ବରଫ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବୁଝିଥିବ ଦହି ଧରନ୍ତୁ ଖାଉନି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ନା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିଛି ଜାଣିନି ଯେ ମୂର୍ଖ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ପାଠଧାର ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବ ବୋଲେ ଦହି ମାନେ କ'ଣ ଆଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରରେ ଦହିଟା କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିଛିଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ବୋଲେ ଦହି ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲି ନ ହୁଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା 25ଟା ସେଟା ଦହି ଦେଇଦିଅ ନୁହଁ ଦହି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପୁରା 25, 30, 40ଟା ଦେଇଦିଅ କ୍ଷୀରରେ ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଦିଅ ଦହି ଅର୍ଥ କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଦିଅ ତ ଆମକୁ ତ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଉଛି ମାନେ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଦେଉଛି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 20, 30, 40ଟା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ 40ଟା ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ ସବୁ ଦହି ବସିଲା ପାଟା ଯିବି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଏ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ତାମାନେ ସଂସାର ବିସ୍ତାର କରିଦେବେ ନୁହଁ ଆପଣ 20ଟା ଛାଡ଼ିଲେ 100 ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତାମାନେ ହେଇକି ପୁରା 20ଟା ତାମାନେ ଏକାଥରେ 4000, 5000 କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ସେଟାକୁ ଆପଣ ତାମାନେ ଖାଇଦେବେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଥିଲେ ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଛୋଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନି କହିଲେ ମଲା ନାହିଁ 4-6ଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣିଲେ ସେନୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନି ହେ ଦହି ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେ ଦହି ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେ ଯେମିତି ବରଫକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବୋଲି କହିଲେ ଖାଲି ପ୍ୟାନ୍ କହିଦିଅ ପ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ମାରନି ପ୍ୟାନ୍ କହିଦେଲେ ତାହାକେ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ କିନ୍ତୁ ବରଫ ଥିଲେ ନା ମାର ମୋର ବୁଝି ହେଉଛି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟର এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଆଜ୍ଞା এই ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିବେ ସଗୁଣ ସାକାର ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବାୟୁଟା ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଏବଂ ବରଫଟା ହେଉଛି ସଗୁଣ ସାକାର ସେଇ ବାୟୁ ହିଁ ବରଫ ସେଇ ସଗୁଣ ସାକାରଠାରେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଇ ସଗୁଣ ସାକାରଠାରେ ଆପଣ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां तो साधु पुरुषमानଙ୍କର परित्राण କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ विनाशाय च दुष्कृतां एवं दुष्टମାନଙ୍କର संहार କରିବା ପାଇଁ धर्म संस्थापनार्थाय एवं धर्मର संस्थापन କରିବା ପାଇଁ संभवामि युगे युगे माने मु जुग जुगरे तामने
अवतार ग्रहण करके अर्थात सगुण साकार रूप ले एवं आमर तामने बहुत प्रकार अछि आइ देखंतु भगवान राम भगवान कृष्ण एमाने जो अवतार नौଛନ୍ତି ता सहित वर्तमान मध्ये धीरे धीरे धरंतु जो मनुष्य मान थिबे से भितर जो स्ट्राइकिंग पॉइंट भलिया थिबे सेटा मध्ये भगवान को गोटे रूप सगुण साकार रूप केवल भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार रूप एवं बाकी जान हम सेटा मध्ये तो समस्त श्री भगवान को गोटे गोटे रूप तो एई परे जे धर्म रे जे ग्लानि हुए अधर्मर परिमाण बढ़ी जीव तो सही समय भगवान आविर्भाव देखो हम ये विचार करबा भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र एवं आहुरी जे विचार करबा भगवान व्यासदेव भगवान शंकराचार्य माने भगवान को अवतार न दिया गया माने भगवान शंकराचार्य भगवान व्यास भगवान आज्ञा हम कहीं दो भगवान शंकराचार्य कहीं के ना कि 6 वर्षिया छुआ हम गुरस के छाड़ी न तो देखो 6 वर्षिया छुआ के टोटल भाष्य जो ग्रह त्याग करी कि जो भाष्य लेकिन निकाल दे कोई हम पता 25 वर्ष बयस रे देहा माने टोटल 16 वर्ष बयस रे ए टू जेड तक सब भाष्य गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र माने भावନ୍ତୁ जेतेबेले ये गुरु को पाक फास्ट जे गले पचारे गुरु परीक्षा कले ये गले के अनर्गल कहि बसे संस्कृत रे 5-7 श्लोक जे कहि दे गुरु जानि गले जे नहीं ये केनि जीवन केनि है माने बुझा तो से मध्य भगवान को अवतार कि नहीं एवं बहु समय भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव होता जो समय बुद्धिस्ट वाले कापालिक वाले कर्मकांडी वाले तांकर प्रचार करी से माने ये ज्ञान को लुप्त प्राय होइला से समय आदि शंकराचार्य का आविर्भाव होला एवं आदि शंकराचार्य बुद्धिस्ट मान को खंडन करी माने बुद्धिस्ट वाले कोन से माने केवल निर्माण करा कि नहीं भगवान सगुण राम कृष्ण एनको खंडन करे सब किछि बेकार है तो हमर वैदिक सनातन हिंदू धर्म रक्षा केतेबेले हेबो आज्ञा सही समय आदि शंकराचार्य का आविर्भाव देखि सब जिन कले एवं चारि पिटले चारटा मठ चारि आले कहीं ना सगुण साकार रूप को खंडन कर देबे सगुण साकार रूप को यदि आप खंडन कर देबे ताले परंपराटा आप कहिबो नाही आज्ञा लोक माने कि शिखिबे नहीं आपण यदि राम कृष्ण ए सब जिन सब धरंतु छाड़ी देबे बाईपास कर देबे ताले आपन पुओ जियो निजे कोन शिखिबे आइ कि शिखि पाइबे यदि सगुण साकार यदि आपण आराधना यदि न करिवे आपण कोन शिखिबे आपण संतान संतति एवं विचार करंतु आज्ञा साधारण जिनस कहीं ना आमर जहाँ कहवा कथा हम कहि पारि विचार कर आपण को धरंतु गुरु गुरु मरी गला करे त मरी गला कोई कोन फटू पे फिकी देबो गुरु जेबेले मरी गले गुरु तो नाही धरंतु आपण युक्ति करिवे गुरु आपण करपंती गुरु मरी गले सब नहीं महान देव सही सहा करियो सरला आ कि पूजा दया करबा तो गुरु को केमि पूजा करिवो यदि गुरु को तुम यदि पूजा कलो वर्तमान तो गुरु नहा तो गुरु को तुम यदि पूजा करि पारिबो ताले रामकृष्ण को कहीं पूजा करिबो कोई जुक्ति को एबे तो रामकृष्ण नहांती जे कोन असुविधा कहला तुम रामकृष्ण को जो पूजा करछो सही परमात्मा को पूजा कर जेमिते कहली गर्भ को कहीं पूजा करि जल को पूजा करि तो पूजा सही गर्भ भीतर जल हो सही गर्भ भीतर जल हो तो सही भगवान को आराधना करू ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति आकाशापूरितं तोयं यथा गच्छति सागर आकाशापूरितं तोयं यथा गच्छति सागर तो आकाश रो पहुँचवा जो पानी वर्षा पानी गुलिक नदी नाल पोखरी के सब पानी दाम समुद्र को जाए ठीक सेमिति आकाशापूरितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति आपण जहाँ को मध्य मुंडिया मारते से एक भगवान को दाम मुंडिया मारते किसी असुविधा नहीं तो आपण राम को आराधना कले कृष्ण को आराधना कले आपण को दृष्टि कहीं रहिबो मु से भगवान को परमेश्वर को मुंडिया मारू नो प्रॉब्लम एट ऑल तो एई बोली आपण विचार करबा कथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे विसर्जन जन्म कर्म तमे दिव्यम भगवान श्री कृष्ण कहते कि मोर जन्म एवं मोर कर्म दिव्य जेमिति आमर जेमिति ता माने मनुष्यर जेमिति जन्मटा जोनि जन्म मातृ गर्भरु जन्म हुए भगवान श्री कृष्ण को समिति न आगी सेमिति न भगवान श्री कृष्ण को समिति न तो मोर जन्म एवं मोर कर्म मोर दिव्य है जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः तो एटा को जे जाने अर्थात सेई अविनाशी परमात्मा को सगुण साकार रूप को तांकर जन्म एवं कर्म को जे दिव्य बोली पूजे
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन से शरीर छाड़िला परे मध्य त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन हे अर्जुन जो व्यक्ति भगवान ए गुण एवं कर्म को दिव्य बोली बुझिब अर्थात सही परमात्मा को ठीक भाव जड़े बुझीथिब तार पुनर्जन्म हेब ना एमती मु कहूँ आज्ञा सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार भितर किसी तफात ना किसी तो यदि आप बुझी पार्टी किसी तफात ना जमी शाढ़ी एवं सूता बरफ एवं जल यदि आप ठीक भाव में बुझे कौन सी तफात ना सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार से सगुण साकार भितर निर्गुण निराकार परमात्मा को दर्शन कर से निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप नियंती एवं यदि विचार करेंगे सही निर्गुण निराकार भगवान ही ये समस्त मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सब रूप नहीं सगुण साकार एवं भगवान निजे कहते जगत ये सभी युक्त सेवन माने मु ही जगत रूप देखी तब भगवान अविनाशी परमात्मा ये जगत रूप होती सगुण साकार है कि आज्ञा आपण मध्य भगवान गोटे साकार रूप सब मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग जहाँ देखते सब साकार रूप भगवान गोटे गोटे रूप तो सब यदि भगवान गोटे गोटे रूप हेले बेले समस्ते भगवत स्वरूप है किसी असुविधा नहीं समस्ते भगवत स्वरूप कि नहीं तो यही जिनसा जे बुझीपारे माने तत्व दृष्टि एवं व्यवहारिक दृष्टि दुईटा जिनस बुझे आज्ञा वेदरे लिखा होती द्वे विद्ये वेदके पराच अपरा गोटे विद्या यदि आप केवल यदि आहरण करेंगे ताहले हेब नहीं दुईटा जिनस आप बुझे द्वे विद्ये वेदके पराच अपरा आपन जल को भी बुझीथिबे एवं बरफ को यदि आप बुझीथिबे ताहले आपनकर ज्ञानटा कंप्लीट शाढ़ीटा को भी आप बुझीथिबे एवं सूताटा को भी यदि आप बुझीथिबे ताहले आपनकर ज्ञानटा कंप्लीट सुनाटा को मध्य आप बुझीथिबे एवं गहनाटा को मध्य यदि आप बुझीथिबे ताहले आपनकर ज्ञानटा कंप्लीट कहीं दुईटा विद्या आहरण कर बोली कहा आपन तो सुना सुना रे तैयारी हेतिबा आपनकर नाक फूल कान फूल आपनकर हार हाथ रे जो पान विपण कौन सब थाए तो सब जिन जो अच्छी ने मु तो सब सुना खाली जानी आज्ञा हार मान कौन हूँ जानी ना शास्त्र कहते द्वे विद्ये वेतव्ये दुईटा जिनस आहरण कर पराच अपरा तो सुना को भी आप जानिबे एवं आप हार को भी जानिबे यदि हार को यदि आप न जानते आज्ञा नहीं मते तो सब सुना भलिया दिसुची आज्ञा सुना भलिया दिसुची कौन करू जहाँ को जमी पिंधा कला पिंधु कि नहीं नाकरटा नाकरे पिंधिबे कानरटा कानरे पिंधिबे ने सब तो सुना है सब सुना बोली कौन है नाकरटा कानरे पिंधिबे और कानरटा बेकरे पिंधिबे बुझिएला माने सब सुना आपन जो हाथ रे जो चूड़ी पिंधिबे सुना रे तैयारी हितबा किंबा आपन बेकरे पिंधिबे किंबा कानरे थिबो नाकरे थिबो सब सुना किन सब सुना हेले मध्य तार व्यवहारिक सत्ता अलग अलग अछि कि नहीं माने यदि नाक फूल है नाकरे पिंधिबे हार जदि है बेकरे पिंधिबे कान फूल है कानरे पिंधिबे तो तार व्यवहारिक सत्ता अलग अलग अछि कि नहीं जो जो जगह रे जहाँ पिंधिबा कथा सेटा पिंधिबे कि नहीं बुझी हो कि नहीं कौन कहूँ तो तार व्यवहारिक सत्ता अलग अलग होगला कि नहीं जमी बरफ भी तो आगे पानी है एवं ताको ढोको ढोको पीनी बरफ भी तो पानी है ताको ढोको ढोको पीनी बोले पी पारबो नहीं बरफटा को आपन चुसी चुसी किए करिवे जलटा को आपन पीबे वायु हेले ना करे तो व्यवहारिक सत्ता तीनटा हला कि नहीं जलर अलगा बरफर अलगा एवं वायुर अलगा तीनटा व्यवहारिक सत्ता अलगा हला कि नहीं वायुटा को ना करे लेबे पानीटा को पाटी वाले पीबे एवं बरफ हेले चुसी चुसी किए करिवे ने सब तो आज्ञा सही वायु है सही जल है जेमिति जहा कले हला सेमिति बोले तो व्यवहारिक सत्ता अलग अलग तो दे विद्ये वेतव्ये पराच अपरा तो दुईटा विद्या आपण आहरण करिवे परा विद्या एवं अपरा विद्या परा विद्या आपण काहीकि आहरण करिवे परा विद्या निज जीवन रो शांति पाई एवं अपरा विद्या आहरण काहे करिवे व्यवहार करबा पाई यदि व्यवहार यदि आपण गड़बड़ करिवे जेमि देखंतो आपनकर शरीर मध्य पंच महाभूत को शरीर मध्य पंच महाभूत आपन मध्य भगवान भगवत स्वरूप मु मध्य भगवत स्वरूप मते यदि कहले संतान के जन्म कर बोली बोली पारिबी कि ना पुरुष शरीर संतान जन्म करि पारिबो नाही स्त्री शरीर संतान जन्म करि पारिबो तो व्यवहारिक सत्ता अलग अलग हला कि नहीं व्यवहारिक सत्ता अलग अलग हला कि नहीं
ତ ଯଦିଓ ସେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ତ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈତବ୍ୟ ପରାଚ ଅପରା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଜନେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ପତଃ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ତତ୍ପତଃ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ପତଃ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି জীব জগৎ এবং ঈশ্বর। ঈশ্বর অর্থ হচ্ছে ভগবান। জীব জগৎ এবং ঈশ্বরଙ୍କ বিষୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହେବାର ନାଁ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ମାନେ ଜୀବ ଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର। ଏ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଜୀବ ଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର। ଏବଂ ଗୀତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୀବ ଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 6ଟା ତାମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ জীব বিষয়ে লেখা আছে। কম তুমি কে হু আর ইউ। নেক্সট 6টা তামানে শ্লোক ঈশ্বর বিষয়ে, নেক্সট 6টা অধ্যায় ঈশ্বর বিষয়ে লেখা আছে এবং লাস্ট 6টা অধ্যায় জীব এবং ঈশ্বর ভিতরে সম্পর্ক কোন সেটা লেখা আছে। 6 6 12 6 18 পয়লা জীব, তারপরে ঈশ্বর, তারপরে দুজনଙ୍କ ভিতরে সম্পর্ক কোন এটা লেখা আছে। তো আপন যেতেবেলে ষষ্ঠ জ্ঞান আপনার ହେବ জীব জগত এবং ঈশ্বরଙ୍କ বিষয়ে। জীব জগত এবং ঈশ্বর মানে জীব মানে আপনার বিষয় মানে মু কিয়ে আপনার ষষ্ঠ জ্ঞান দেওয়া কথা, আপনার পরিচয় কোণ, আপনার কি এই জগৎটা কোণ এবং ঈশ্বরটা কোণ, ভগবানটা কোণ। ষষ্ঠ ভাগরে যদি বুঝিবে ক্রিস্টাল এবং শাস্ত্র কোণ বলছেন হস্ত তাম্বুলবৎ। হাতরে যেমনি সুপারি থোয়া হইব কিংবা পান যদি থোয়া হইব কোণ বলি কইলে সুপারি, এই যেমনি এটা কোণ ক্রিস্টাল ক্লিয়র কোণটা দৃষ্টিকি এটা কোণ চৌকি সো ক্লিয়র। কি সন্দেহ হଉଛି এইটা কোণ বলি আপনারা যদি পচারিব চৌকি বলি কেতে ক্লিয়র ঠিক সেমতি জীব জগৎ এবং ঈশ্বরটা কোণ স্পষ্ট ভাবে আপন আপন কইবে আমি কোণ জানি না, আমি তো বুঝিছু, বুঝি না বলি কথা বলিছি। আপন জগৎ কো বুঝিছ কি? জগৎ কোণ যে জীব জগৎ এবং ঈশ্বর। জগৎ বিষয়ে কোণ বুঝিছ? নিজ বিষয়ে কোণ বুঝিছ? নিজ বিষয়ে তুমি কিয়ে বলি যদি পচারিব দৃঢ় ভাব মানে এটা যেমনি চৌকি সেমনি তুমি কিয়ে বলি যেতেবেলে পচারিব তুমি কোণ উত্তর দেব। দেখন্তু জনে ব্যক্তি কিয়ে কହୁଛି মোর পুଅ, কিয়ে কହୁଛି মোর ভাই, কিয়ে কହୁଛି মোর বাপা, কিয়ে কହୁଛି মোর ককা, জনে ব্যক্তি সে কিয়ে দুইটা ফেলো এই ব্যক্তিটা কিয়ে সে জনে ব্যক্তিକୁ জনে কହୁଛି ইয়ে ব্যক্তি মোর পুଅ है, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଇଏ ମୋର ବାପା है। କହିବନି ବାପାଟା କହିବ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି, ତାର ପୁଅଟେ ଥିବ ବୋଲେ ସେ କହିବ ଇଏ ମୋର ବାପା ବୋଲି, ତାର ବାପା କହିବ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି, ତାର ଛୁଆ କହିବ ଇଏ ମୋର ବାପା ବୋଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୋର ପୁତୁରା ବୋଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୋର କକା ବୋଲି। ତ ସେ କିଏ? ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପରିଚୟ କ'ଣ? ତ ଜୀବ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଷଷ୍ଠ ହେଇନଥିବ, ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଷଷ୍ଠ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା এই ଜଗତଟା କ'ଣ? ଯଦି ଜଗତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ହେବ, ଜଗତ ମାନେ ଏ ଦୁନିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘବରେଇବେନି। ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଧରନ୍ତୁ ଅଳ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିନା। କାହିଁକି ନା ଜଗତର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମରିବ। ମୁଁ ଜଗତକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି, ଜଗତକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଏ ଜଗତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିକିରି ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଲାଭ ହେବ, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶୁଣା, ମୋତେ ବି ଆପଣ ପଚାରିବେ ନଥିଂ ରଙ୍ଗ। ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଶୋଇଲେ, କେତେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଚେଙ୍ଗା ଲାଗିବା କଥା। ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ ଧାମ ଛାଡ଼ ମାର ମାନେ ଶୁଅ, ଯେତିକି ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ତେଜିଆ ବସିକିରି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିବେ, ଠୁଲେଇ ପୁରା ଆଖି ପୁରା ଲଟକି ଯାଉଥିବ, କିଛି ସେ ଶୁଣିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି, ପୁରା ଠୁଲେଇ ପୁରା ଆଖି ଲଟକି ଯାଉଛି। କି ମୂଲ୍ୟ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ନ ଶୁଣ ପୋଲ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲେ କରୁ କାହିଁକି ଖରାବେଳେ ଶୋଇବ? ଖରାବେଳେ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଶୁଅ, ଘଣ୍ଟେ ଶୁଅ 2 ଘଣ୍ଟା, ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଯେ ଖରାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୀତାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଖରାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇବ, ରୁଟି ପଟେ ଖାଇବ, ରୁଟି 2ଟା ଖାଇବ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା ପେଟକୁ ଯେତିକି ଧରିଲା ସେତିକି ଖାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପଟେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି।
ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ରୁଟି ପଟେ ପଟେ ଖାଏ ରୁଟିଟା ଖାଇକି ଯାହା ପେଟକୁ ଯେତିକି ରହେ ଧରଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପେଟକୁ ଦୁଇ ପଟ ଯାଇପାରେ ମୋର ପେଟକୁ ଦୁଇ ପଟ ଯାଇପାରେ আর କାହା ପେଟକୁ ଚାରି ପଟ ଯାଇପାରେ ଯେତିକି ଖାଇଲେ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲାଗୁଛି ଉଠିକିରି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁଛୁ ସେତିକି ଖା ଯେତିକି ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ଲାଗୁନି ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଶୋଇବେନି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଆସିକିରି କ୍ଲାସରେ ଝୁଲୁଥିବେ ଯାଅ ସେମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଲି ଦେଲା ତ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଗାଲି ଦେଲା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜଗତକୁ ବୁଝିନା ଜଗତର ଗୁଣ ଏବଂ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜଗତର ଗୁଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଲି ଦେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଲି କରିବେ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଗତର ଧର୍ମ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଗତକୁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ଯେମିତି ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଲି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚୌକି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଗତ ଗୁଣ ଜଗତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଜଗତର ଗୁଣ ଗ୍ରାମକୁ ତାର ସବୁ ଗୁଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ଜଗତ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତ ଯାହା ଯାହା ବି ହେଉଛି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ହଁ ଏମିତି ହୁଏ ଧରନ୍ତୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଟିକେ ହେଇଗଲା ହଁ ଏମିତି ହୁଏ ଜଗତର ଏଇଟା ଧର୍ମ ଜଗତ ଅର୍ଥ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଜଗତ ବାହାରେ ଯାଉନି ତ ଏଇଟା ଧର୍ମ ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ ତ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଯିବେ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ଜୀବ ଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ତ ଏ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଜୀବ ଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଭଗବାନଟା କିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ମଧ୍ୟ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆରାଧନା କରିବି ସେଇ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଏଇ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିକିରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ଷଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे विसर्जन तो ये शरीर जेतेबेले आपण छाड़ी देबे आउ पुनर्जन्म हेबो नाही षष्ठ ज्ञान यदि आपनकर हेछि ताहे षष्ठ ज्ञान यदि हेतिबो आपनकर मन भितरे आ फीलिंग हेबो नाही जे मु मरिबी बोली आ फीलिंग हेबो नाही जेमिति आपण धरतु वर्तमान अछंती बरफ किछि दिन गला परे आपनकर बरफटा तल्लीगिरी जल तो आपण मरुचंती कि रूपर परिवर्तन होची आइ माने सही बरफट आपण जे बरफ स्तर रे अछंती सही बरफटा आपण जे बेले धरतो शरीररा त्याग करछंती बरफटा कमी के चलो कि आउ यदि विचार करबे पाइबे देखो टिके खाली विचार करन प्राय वर्तमान आपनकर ए शरीरटा होची पंच महाभूत रे त्यागी शरीर आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी विचार बरफ जेतेबेले देखंतु अछि बरफ जो समय अछि सेही समय जल अछि जो समय बरफटा तल्ली गला सेही समय जल हेकि तो अछि तो थिला अछि बरफ थिला समय मध्य जल एवं बरफ तल्ली गला समय मध्य जल तो थिला एवं अछि एवं रहिबो समान कि नहीं बरफ अछि सेही बरफ थिला समय मध्य जल अछि कि नहीं बरफटा तल्ली गला पर जेति हेबो पानीटा सेही पानीटा अछि कि नहीं से भीतर बरफ थिला अवस्था रे मध्य सेति पानी अछि आइना बरफटा तल्ली गला पर जेति पानी हेबो तो बरफ थिला समय मध्य जल अछि एवं बरफ तल्ली गला समय मध्य सेही जलटा अछि ठीक सेति आपनकर धरतु पंच महाभूत रे तयारी हिबा आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी पंच महाभूत रे तयारी हिचे शरीर आपन कहजंती मोर मृत्यु तथा कथित मृत्यु सतरे एटा मृत्यु न आइना विचार यदि करिवे तथा कथित मृत्यु सो कॉल्ड डेथ
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ମହାଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଇଗଲା ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ଅଛି କି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ? ସେଇ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ଅଛି ତ ଥିଲା ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆକାଶ ବି ଅଛି ବାୟୁ ବି ଅଛି ଜଳ ବି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଗଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେବେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତଳେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତଳେ ଯଦି ପୋତିଦେବି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ହେବ ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସେ ଟାଣିବ ନାହିଁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ରଖିଦେବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତଳେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ପୋତିଦେଲେ ସବୁଟା ପୋତିଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗଛ ଉଠାଯିବ ବୋଲେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଗଲା କି? ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ପୃଥିବୀ ଅଛି। ଆହୁରି ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଆକାଶ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଜଳ ସହିତ ମିଶିଗଲା ବାୟୁ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଅଗ୍ନି ସହିତ ମିଶିଗଲା। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲା? ଯଦି ମିଶିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଅଛି ରହିଲା ତ ଆକାଶ ସହିତ ମିଶିଗଲା ତ ଆପଣ ରହିଲେ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାଶଟା ଅଛି ସେଇ ଆକାଶଟା ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଜଳଟା ଅଛି ସେ ଜଳଟା ଜଳ ସହିତ ମିଶିଗଲା ତ ଆପଣ ରହିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଆପଣ ରହିଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଇ ହଉ যে বসিকি যে মুড়ি মিক্সচর খাওଛୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ହେଉଛୁ ଏଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ତାହେଲେ ସମାଧାନ ମାନେ ସମସ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସମାଧାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଏମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ଏବଂ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଥିବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବୁ ଆରାମରେ ବାହାଘର ମାନେ ଯାଉଥିବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବି ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିବି ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିବି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍କିଂ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିବି ପିଉଥିବି ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିବି କିମ୍ବା ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଭାବେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିବି ବୋଲି କହିଲେ ହେବ? ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା। ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଯେତେ ଦିନ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ତ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବି, ଯେଉଁଦିନ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ପ୍ରବଚନ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ରହିବ ରହୁ, ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ଯାଉ। এইଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାଶ କେବେ ହେଉନାହିଁ ବିନାଶ କେବେ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପଳେଇଯିବ। ଆମେ ଏମିତି କହୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରଟା କଳିଯୁଗର ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏ ସଂସାରଟା ପ୍ରଳୟ କିଛି ପ୍ରଳୟ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ହେବା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଳୟ ଧରନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ଥିବ କି ନାହିଁ, ବାୟୁ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଜଳ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଥିବେ କି ସବୁ ଥିବ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ବାକ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ଫେର କମିଯିବ। ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ଧୀରେ 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 ହେଇକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ବଢ଼ିଲେଣି। ଆଉ କାଳରେ କେମିତି କମ୍ ଥିଲେ ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଳୟ ମାନେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିଛି ରହିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବି ହେବ, ଏମିତି ହୁଏ। ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ରହିବ, ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ରହିବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିବେ। ସେତିକି। ଏବଂ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସେଟା। ଆପଣ ଆମକୁ ସେଟା ସତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟି। 140 କୋଟିର 140 କୋଟି। ଏ 140 କୋଟିରୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ 1 କୋଟି ରଖିକିରି 145 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ମାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଝୁନି ହେଇଯିବେ, ଟିକେ ହଲିଦେବେ। ଟିକେ ଭୂମିକମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ଭୂମିକମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ଟିକେ ହଲିଦେଲେ ଏମିତି ହଲିଦେଲେ ମାନେ ଭିତରକୁ। ତ
ତଳ ଉପର ଯଦି ହେଇଗଲା ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଯଦି ହେଇଗଲା ନା ତ ଭାଙ୍ଗି ମାରିବ ତ ପଡ଼ି ମାନେ ଭଗବାନ ଟିକେ ଯଦି ହଲି ଦେବେ ହଲି ଦେଲେ ମାନେ 139 କୋଟି ଲୋକରେ ହେଲା ତ କେତେ ସମୟ ହଲବେ 2 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହଲି ଦେବେ ଭଗବାନ ଯଦି ହଲି ଦେଲେ ମାନେ 139 କୋଟି କଲେ ସେଇଟାକୁ ତାମାନେ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏଟା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଟା ଲୀଳା ଏଟା ହେଉଛି ବିଚ ମାୟା ଏ ସଂସାର ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଯେତିକି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆରାମରେ ହସି ମଜା କରିକିରି ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ଦିନକାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିରି ରହ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ଆରାମରେ ହସି ମଜା କରିକିରି ଆପଣ ରହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ହସି ହସି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାନ୍ଦିବି କାଁ କିଏ ମନା କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହସି ହସି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଥିଲି ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ମାନେ ମୁଁ ରହିବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ମାନେ ମୁଁ ରହିବି ଯଦି ବୋଲି ଭାବିଲି ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାଶ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମରିଗଲେ ମାନେ ସରିଗଲା ଆଉ କିଛି ହେବ ଫେର ଜନ୍ମ ହେବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେତେ କଥା ମାନେ ଚାଲିଯିବ ଏମିତି ନାଟକଟା ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଅଛି ଆଉ ମୋର 50ଟା ଜନ୍ମ ହଉ ଜନ୍ମ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଛି ଯଦି ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଅଛି ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଅଛି ଆହୁରି ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା କ'ଣ ନାଇଁ ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାମାନେ ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଟେ ମୋତେ ଦେ ଆଉ ସେଇ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ନା ସେଇ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ସେଇ ପରିବାରର ଲୋକ ସହିତ ତାମାନେ ମୁଁ ମିଳିମିଶିକି ରହିବି ସେଟା ହେବ जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मैति मामे विसर्जन तो एटा को जे बुझिजिव एवं तार देह त्याग करदेव तार पुनर्जन्म आउ हेब नाही एई जिनस जदि न बुझिब ताले पुनी जन्म मरण चक्र रे पड़िब।